अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। दोस्तों, बस आप लोगों से एक कंप्लेन है, वो ये कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो मिसेस इमरान ने कराची से भेजी है। और मिसेस इमरान मुझसे कहती हैं कि शमामा सिस्टर, मेरी शादी 1997 में हुई और मैं कोरंगी शिफ्ट हुई। कोरंगी का 2 नंबर अपनी पुरसरारियत की वजह से काफ़ी मशहूर है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ऐसे पुरसरार मकानात हैं, रोड्स हैं, पुल हैं, जो कि अपनी आप बीती खुद सुनाते हैं। तो उनका घर कोरंगी नंबर 2 में था, और क्योंकि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहा करती थीं, तो देवर जेठ और सारे लोग एक साथ रहते थे। उनका जो मकान था उसमें 4th फ्लोर थे। इनकी रिहाइश सबसे आखिरी फ्लोर 4th फ्लोर पे हुआ करती थी। उनके घर के सहन के अंदर एक बेरी का दरख्त हुआ करता था, जिसका उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसा भी हो सकता है। खैर, उनके घर में देवरानियाँ जिठानियाँ सब साथ में रहती थीं। नई नई शादी थी, इसलिए उनको कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्या क्या वाक़यात हो सकते हैं। 2nd फ्लोर पे उनकी जो जिठानी रहती थीं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें महसूस हुई इस घर में। और ये मिसेस इमरान क्योंकि 4th फ्लोर के ऊपर रहती थीं, तो इनको भी काफ़ी चीज़ें महसूस हुई। वो बताती हैं कि शुरू शुरू में तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मेरी जो जेठानी है वो 2nd फ्लोर पे होती थीं, तो मुझसे मुझसे अक्सर कहा करती थीं कि तुम्हें कोई चीज़ जाते हुए महसूस हुई क्या, तुम्हें कुछ ऐसे लोग नज़र आए जिनकी कोई शबी नहीं होती, ऐसा कुछ हुआ कि हवा की तरह से कोई लोग तुम्हें आते जाते नज़र आए हों। तो मैं कहती थी कि नहीं, आपका वहम होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये वाक़यात मेरे साथ होना शुरू हुए, तो फिर मुझे समझ में आया कि मेरी जिठानी सही कह रही हैं। हुआ कुछ यूँ कि कुछ अरसे तक तो सब कुछ सही रहा। कुछ अरसे ज़ाहिरी बात है एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन 1.5 से 2 महीने के बाद मैंने ये तमाम चीज़ें नोट की कि जब मैं कामों से फारिग होकर ऊपर जाया करती थी 4th फ्लोर के ऊपर, तो वहाँ पर ऐसे साए नज़र आते थे जैसे कि कोई एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल हवा जैसे तेज़ी के साथ जा रहे हों, फिर रहे हों, चल रहे हों। मैं बैठी भी होती थी और अचानक से मुझे ऐसा लगता था जैसे कि कोई पीछे से गया हो। मैं जब घूम कर देखती थी पीछे मुड़कर, तो मुझे कोई नज़र नहीं आता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं सामने से बैठी हुई हूँ और कोई गुजर कर गया है, और इतनी तेज़ी के साथ कि उसकी स्पीड मुझे पता नहीं चलती थी। फिर ऐसा होने लगा कि बहुत सारी चीज़ें विजिबल होने लगीं, सामने आने लग गईं। जैसे कि मैं सामने बेड पर बैठी हुई हूँ और मुझे ऐसा लगा कि किचन की साइड पे कोई वाइट कलर की बहुत सारी चीज़ें खड़ी हुई हैं, कोई छोटी हैं, कोई बड़ी हैं। फिर यहाँ तक हो गया कि वाइट चीज़ों के साथ साथ ब्लैक चीज़ों की तादाद भी देखने में आई। ब्लैक चीज़ें भी कुछ ऊंचे ख़त की और कुछ छोटे ख़त की, कोई काली स्याह और कुछ वाइट कलर की चीज़ें आती जाती ऐसे रवानी के साथ महसूस होती थीं जैसे कि इंसान जा रहे हों। शुरू शुरू में मुझे ये लगता था कि जब एक साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो ज़ाहिरी बात है बच्चे वगैरह सारे कुछ ऊपर आ जाते होंगे, कुछ नीचे आ जाते होंगे, तो आना जाना लगा ही रहता है और कामों में फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन जब मैंने नोटिस की ये बात, तो मुझे महसूस हुआ कि वो कोई हमारे घर के बच्चे नहीं हैं, वो कुछ और ही हैं जो कि आ रहे हैं, जा रहे हैं और ऐसे रह रहे हैं जैसे कि इंसान रहते हैं। उनकी छवि नहीं होती, साया होता है, लेकिन ऐसे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं जैसे कि वो
انسان کے بچے ہوں. میرے 2 بچے ہیں، ایک بڑا بچہ جو تقریباً 2.5 سال کا، اور ایک چھوٹا بچہ جو تقریباً کچھ مہینوں کا تھا. تو یہ ہوا کہ میرے جو بچے ہیں وہ جب اسکول گوئنگ ہوئے، میرا پہلا بیٹا، تو میں کچن کے اندر صبح میں اس کا ناشتہ تیار کر رہی تھی، کیونکہ میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کو بھی آفس جانا ہوتا تھا. تو اس کے لیے مجھے صبح 6 بجے اٹھنا پڑتا تھا، اور ظاہری بات ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر باریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ ایک دن جو ہے جٹھانی کرے گی کام، دوسرے دن دیورانی کرے گی، اس طریقے سے نمبرنگ ہوتی تھی. تو آج کام کرنے کا دن میرا تھا. آج میں آفس جانے کے لیے اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوتی تھی کہ میں نے دیکھا کہ میرے برابر میں کوئی چیز کھڑی ہوئی ہے. جب میں نے پیچھے مڑ کر غور سے دیکھا تو میں دیکھ کر بالکل چونک گئی، کیونکہ وہ ایک کالی سی سیاہ سی کوئی چیز تھی بچہ نما، جو کہ ہاتھ میں ایک پلیٹ لیے ہوئے کھڑی ہوئی تھی. میں اپنے بیٹے کو ظاہری بات اسکول چھوڑتی تھی اور اپنے شوہر کے لیے بھی ناشتہ بناتی تھی، اس وجہ سے میں صبح جلدی اٹھتی تھی. میں نے جب دیکھا تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ وہ چیز بالکل میرے سامنے پلیٹ لے کے کھڑی ہوئی ہے، جیسے کہ وہ انتظار میں ہے کہ میں پراٹھا یا کوئی ایسی چیز بناؤں تو میں اس کو دوں. وہ بھی ناشتے کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی پلیٹ لے کر. یہ دیکھ کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے، اور میں فوراً کی فوراً نیچے بھاگی اپنا فلور چھوڑ کر. پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا. میرے ہسبینڈ نے اس بات پر یقین نہیں کیا اور کہا کہ ظاہری بات ہے کچھ معاملات ہوتے رہتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو تو ہمیں نقصان تو نہیں پہنچا رہی. لیکن میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ بھلے نقصان نہ پہنچے، لیکن کوئی بھی چیز ہمارے گھر میں ہے تو کیوں ہے، آخر کیا وجہ ہے. اور اس طرح سے تو بچے بھی ڈرتے رہیں گے، اس طرح سے تو میں گھر میں نہیں رہ سکتی ہوں، بڑی مشکل ہے. مگر میرے شوہر کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی میرے حالات صحیح نہیں ہیں، میں کوئی دوسرا گھر افورڈ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اتنے سارے بہن بھائی، پھر ظاہری بات ہے اگر حصہ بٹے گا تو پورا گھر بکا جائے گا. پورا گھر جب بکے گا تبھی کچھ نہ کچھ حصہ ہاتھ میں آئے گا. اس لیے میں اماؤنٹ ابھی اتنا انویسٹ نہیں کر سکتا کسی دوسرے گھر کے لیے. تو ابھی کچھ عرصے تک آپ کو صبر شکر کے ساتھ اسی گھر میں رہنا ہوگا. تو میں کرتی بھی اور کیا نہ کرتی، مجھے اسی گھر کے اندر ٹائم گزارنا تھا. تو میں شروع سے ہی بہت زیادہ پڑھتی پڑھاتی رہتی تھی. تو میں زیادہ تر قرآنی آیات اور سپارے وغیرہ اور اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، تاکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں مجھ پر حملہ آور نہ ہوں.